কাজল কেউ কাটাল লাগবে আমরা একটা ওয়াল করে দেবো Are you using the kitchen come dining room? Light to show you. Light to show. Yeah. Puro ni super sabo. No. Oh. Kencan nga wala dok singa. Mola dok thapar nga bagi maro pora suna khani. Light kori nga বুঝগা? ঠিক করব বাইরে ঠিক করব। এইগুলি সব এটা পিভিসি দিয়ে এটা দিয়া হইতো না। এটা পাইপ দিয়ে পিভিসি দিয়ে আসলে এটা একদম দিওয়া হবে। হ্যাঁ? এটা আমরা করে দেব। আমরা করে দেন এগুলি মেইনটেনেন্স করে দেব। রিল্যাক্স করে ঘুমাইতে পারবো। পড়াশোনা করতে পারবো কিন্তু লাইটই না একটা লাইট দিয়ে হইব একটা রুমে একদম সব আইনা ধরে সব আইনা তো পিভিসি দিয়ে আমার মনে হয় স্যার তিনটা আছে স্যার লিকেজ আছে স্যার না এটা ঠিক হবে নাম কিতা স্নাহা কিতা লাইট কি আছে লাইট দছে Nungtamo Jaithani halam Dalong Kami itu borok sekami ini Sini bagano pada soal Ini kah Diam Sini diam ini kah Cuma nampi नाम किता तुम्हारा तुम्हारा चलो काट फार्मा तीन व्यवस्था खाई दो हां ये तमो हॉस्टल रेसिडेंट हॉस्टल बहुत दिखाई बड़ी रंग में दिखाई दो नखरा में बड़ी रंग में तुम तो मने दरग में को खाइना का हम कई गई ना हां दरग में भाई खाइना किंतु পড়াশোনা का हम का खाइना পড়াশোনা का हम खाइ खाइना ना दरग दरग অসুবিধা একটা দাও লেখা সেটি বিধি আমার ফরওয়ার্ডিং এরিনাই আমার ডিস্ট্রিক্ট সবনাই আমগুলো অফিশিয়াল লেখা সামনে ভাঙে ভাই তো বেস মানে এই বলটা তোমার ভাঙার দরকার নাই আমার এই বলটা বলতে না সামনে ভাঙে গেল কি সেন্টেন্স দিতে পারেন বাসে আর একটা সেন্টেন্স এটা স্যার ওই আমরা নিচে যেটা পড়াশোনা করবো ছেলেরা পড়াশোনা লাইট নাই এটলিস্ট আমরা বাংলা সুরা থাকলেও যদি লাইট থাকে এই আমার আমার কথা শোনেন যদি আমি এক মাস টাইম দেই
এক মাসের মধ্যে যদি না হয় আপনারা ওই ওই স্টাইপেন্ডটা ক্যান্সেল করা হইব ঠিক আছে আরো দুইটা লাগে দুইটা ইমেডিয়েটলি করেন এক মাসের মধ্যে করেন 2 মাসের মানে এক মাসের টাইম দিছি এক মাসের মধ্যে যদি না করেন আমার অফিসার যদি আরেকবার ভিজিট আইলে আপনার সঙ্গে সঙ্গে ক্যান্সেল হইব এখানে তিনজন এখানে কতজন আছে স্টুডেন্ট হ্যাঁ কতজন স্টুডেন্ট আছে এখানে 50 না না এই রুমে ওই রুমে 50 এই ডালং সাহেব সময় মতন খাওয়াইনি কি অসুবিধা আছে কো তোমরা কোনো অসুবিধা আছে কোনো কিছু অসুবিধা নাই পড়াশোনা ভালো করে করতে শুনি খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে সব খাওয়ায় মেনু মতন মেনু চার্টের মতন খাওয়াইনি তোমরা মাংস মাছ ডিম খাওয়াইনি আর এটা ওই সিলিংটা উঠাইবেন আর এদিকে একটা লাইট দিবেন জ্বলে না লাইটটা এটা পাওয়ারের লাইট দিবেন কত হ্যাঁ এই ভিজা জল পড়ে না কিছুই তো না কিছুই তো মনে তাম খাতারা দিয়ে যাবো আর শিল্ড এটা বিক্রম জানিন খা तो ठीक रहता हूँ लाइट दो लाइट हाँ लाइट होगा ठीक रहता हूँ लीला लाइट हो बॉयस कत बॉयस बॉयस वन কতজন পাইছেন এদিকে আয়েন তোমরা খাওয়া দাওয়া শুনি आज हम लोग कंचनपुर जम्पू हिल में आया है यहाँ पे साबवाल बॉयज हॉस्टल में आया है विजिट किया है हमारा साथ पूरा ऑफिसर लोग है बीडू साहब है यहाँ का पूरा टीचिंग स्टाफ है हमारा नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहीं पे 50 सीटेड गर्ल्स हॉस्टल और अगली साल यहाँ पे बॉयज हॉस्टल भी होगा नया कंस्ट्रक्शन चलेगा लेकिन अभी जो चल रहा है थोड़ा इसको कैटर करने के लिए हम लोग आया है उसको हम डायरेक्शन दे के गया ये बेटर करने के लिए ये कुछ दिन के बाद ही बेटर कर देगा ये हमारा विश्वास है और यहाँ का जो स्टूडेंट लोग है बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है अगली हम चाहती हो इन लोग और बेटर करिए एजुकेशन में क्योंकि उन लोग हमारा फ्यूचर है सर कल रात से आप विजिट करते जा रहे हैं कहाँ विजिट किया है आपने बहुत सारी जगह पे पूरा नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पूरा धर्मनगर बागबासा कदमतला पूरा भौके आज कल रात में कंचनपुर में विजिट किया है पूरा दिन भर 2 दिन का सफ़र था नॉर्थ त्रिपुरा में हमारा साथ पूरा टीम लेके आया है हम लोग पूरा ऑफिसर लोग का साथ इंजीनियर है 2 इंजीनियर लेके आया है कहाँ पे हमारा रुकावट है इसको हम ठीक करने के लिए जल्दी ठीक कर पाइए इसीलिए पूरा टीम को लेके आया है आज जम्पू हिल का हम लोग बांगमुन में आया है अभी और भी विजिट करेगा क्योंकि हमारा जनजाति लोग को आगे लेके जाना पड़ेगा क्योंकि एजुकेशन में हम लोग बहुत पीछे हैं इसीलिए हमारा सरकार मोदी जी का नेतृत्व में हम लोग तृतीय टाइम पे 3rd टाइम पे चल रहा है हमारा जनप्रिय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में हमारा 2nd टाइम चल रहा है इसीलिए हमारा जनजाति भी हम आगे बढ़े इसीलिए हम जनजाति को कैसे आगे बढ़ सकेंगे एजुकेशन में क्वालिटी एजुकेशन कैसे करके हमारा जनजाति आगे बढ़े इसीलिए हम कोशिश कर रहा हूँ हमारा जनजाति को आगे बढ़ने के लिए 2 दिन सफ़र आज पूरा नॉर्थ त्रिपुरा में सफ़र करेंगे पूरा विजिट करेंगे इसके बाद हम जाने के टाइम में उनकोट भी घुस के जाएंगे इसके बाद ढलाई में घुस के जाएंगे इसके बाद हम अगरतला में वापस होगा जहाँ पे फॉल्ट मिला आपने कुछ एक्शन लिया है उन लोग जहाँ पे कुछ जगह पे हम एक्शन लिया है कंचनपुर में कल कंचनपुर में बॉयज हॉस्टल का जो हॉस्टल सुपर जो मिनिस्टर का जो हुक्म देता है यही नहीं करता है पहले एक महीना पहले आया था हमारा ऑफिसर लोग जो हुक्म दिया है इसको भी नहीं करता है इसीलिए हम हमारा ऑफिसर को कल ही हम डायरेक्शन दिया इसको हटाने के लिए आज का अंदर में इसको हटा देंगे इसको नया लेके आएंगे ये और सुपर नया लेके आएंगे इसीलिए जहाँ गलती मिलेगा इसको तुरंत एक्शन करेगा तुरंत कार्रवाई कर पाएगा थैंक यू सर
এই হোস্টেলের নাম কি? হুসেন হাট। কি দেখলেন আজকে? এটা এনজিও হোস্টেল চোরাইবাড়িতে, হুসেন হাট এনজিও হোস্টেল। এখানে ছেলে এবং মেয়েরার হোস্টেল আছে। কন্ডিশন এত ভালো না, যা প্রয়োজন টয়লেটের যা প্রয়োজন এটার সার্ভিসের না। আমি 1 মাস টাইম দিচ্ছি। 1 মাসের মধ্যে যদি তারা ওইগুলি যদি রিপেয়ারিং না করা হয়, যদি আমাদের গাইডলাইন মতন যদি না করা হয়, আগামী দিন তাদের যে স্টাইপেন্ড আছে, সরকারি যে স্টাইপেন্ড, এগুলি সব ক্যান্সেল করা হবে। হোস্টেল যদি চালাতে হয় সব সুবিধা দিতে হবে। ছেলে মেয়েদের জন্য যে কাজ যে দরকার এটা দিতে হবে। আমরা সরকার টাকা দিচ্ছি, আমরা স্টাইপেন্ড দিচ্ছি, কিন্তু তাদের খাওয়া দাওয়া, জলের ব্যবস্থা, ফ্যানের ব্যবস্থা, লাইটের ব্যবস্থা, টয়লেট ব্যবস্থা সব ভালো করে করতে হবে। হোস্টেলের মতন হোস্টেল করতে হবে। তার জন্য আজকে আমার এই নর্থ ত্রিপুরাতে আসা। আমার কাছে অনেক অভিযোগ যায়, তার জন্য আমি হঠাৎ এসেছি। আগামী দিন যদি তারা এইগুলি যদি ঠিক না করা হয়, তাদের যে হোস্টেলগুলি চলে এগুলি ব্যান করে দেওয়া হবে। কারণ হোস্টেলের মতন হোস্টেল করে চালাতে হবে, না হলে এটা পারমিশন দেওয়া হবে না। থ্যাংক ইউ।